Hello guys. Good evening sa lahat. Wala akong magawa guys. Video-video lang kasi gabi na. Please like and share. Please help me guys. Help me my vlog. Hello. Matutulog na guys. Ito guys, pag natulog ako guys, may ganito. Guys, masarap matulog pag may ganito. Yan, nasa higaan na kasi ako guys. Hi, mga friends na ako sa vlog. Good evening sa lahat. Guys, wala kasing magawa guys. Ito, vlog muna. Yan guys. Please like and share guys. Help me my vlog. Thank you guys.